Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo وانا فريمون فرحانه اليوم بزاف حيت on se retrouve pour un tuto وشحال هادي ما درناش un tuto maquillage des yeux. كنت كندير لكم بزاف لو تان etc parce que vous me demandiez بزاف لو تان mais صراحه ça m'a énormément manqué ندير لكم un tuto maquillage des yeux. كندير لكم بزاف sur Instagram mais là زيدنا لكم les tutos, n'hésitez pas à les mettre sur Instagram. ها هو s'affiche juste là. Oh صراحة j'ai reçu une nouvelle palette que j'attendais depuis très longtemps. Tada! La nouvelle palette de l'Anastasia Beverly Hills, la Riviera. Et c'est une palette qui est magnifique. خرجت le jour de mon anniversaire. كنقول لكم الفرحة ديالي c'est comme si Anastasia Beverly Hills كانت كدير لي un cadeau pour moi. Donc voilà, je l'ai reçue. La nouvelle palette, elle est juste magnifique. C'est une palette qui بحال مجورة ليا en fait. C'est une palette qui est extrêmement colorée, qui m'a كتشوفوا, qui sent les vacances. Vraiment انا راه ما نقول لكمش راه فيها واحد الهستيريا ديال توحشت لي vacances وبغيت غير نغسل الصيف يجي. حيت vraiment توحشت لي vacances وفاش جي reçu هاد لا باليت بحال جا الصيف en fait بحال حسيت بحال الصيف جا. انا كنعلمكم من دابا ce sera beaucoup de couleurs, ce sera pas un look اللي نقدروا نخرجوا بين الزنقه etc. mais انا je fais ça pour m'éclater و انا je le dis toujours, le maquillage est fait pour s'éclater باش نخرجوا la créativité ديالنا الابداع ديالنا etc. انا بعدا j'adore. Du coup voilà, si vous aimez ce style de vidéo بقاو معنا وما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم وتشاركوا القناه الى اول مره تروحوا لاشين ديالي du coup ومازال ما شاركتوش ليها. Du coup voilà, j'ai fait mon teint, صورت لكم le tuto de teint اللي غنحط لكم sur Instagram ودابا غادي ندوزو les yeux. Bon, je vais prendre ma petite palette. Yeah, je suis contente. On va attaquer direct. La couleur violette qui est la couleur canne, qui est un violet juste magnifique. Donc on tapote légèrement. Ou dis-moi avec les palettes Anastasia, vu que c'est des pigments pressés, là ils sont hyper poudreux, donc faites attention. Bon, غادي ناخذ la couleur canne وغادي نجي نحطها في le creux de paupière ديالي. خاطر لي يكونوا des chutes غادي نجي ندير de la poudre هنايا c'est mieux. غادي نجي après نخرج هذا الشيء. D'abord, je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre la couleur tada, le fluo qui s'appelle Bahamas باش نستامبي هاد القنات هادو الفوقانيين ديال لو فيولي. دابا غادي ناخذ un tout petit pinceau estampeur وغادي نجي ناخذ la couleur Coastline qui est هاد le petit pêche وغادي نجي ندمج به les deux couleurs ensemble pour créer un beau dégradé. Et voilà. Donc d'abord غادي نديرو un petit cut crease هكا غير un demi cut crease تاع الجي. Oui, هنا في هاد الجهه سي با très important انه يكون très laid parce que de toutes les manières غادي نجيو فوندر. انتما غادي تشوفوا شنو غادي ندير. جو فريمون ني très précis dans la tête. غادي نجي ناخذ la couleur Seashells و je vais venir l'appliquer في قلب لاصه اللي درت فيها لو كات كريس. Donc alors d'abord غادي نجي ناخذ la couleur Méditerranéenne qui هاد le bleu هذا gris وغادي نجي نحطو هنايا pour créer une transition. Et d'abord, pour foncer le tout, je vais venir reprendre la couleur canne qui est le violet. On va dire en coin externe. Et voilà le travail. D'abord, je vais faire le ras de cils inférieur. Pour ce faire, je vais prendre la couleur canne, on va dire en coin externe, juste ici. Et là. D'abord je prends la couleur Bahamas qui est le rose fluo, juste après la couleur canne, ou bien évidemment de binatom. Ou d'abord je prends la couleur Coastline qui est le pêche, on dirait en coin interne. Oh non, je ne me suis d'abord نجي ندير دي كوان دو لوميير. et pour ce faire صارت ناخذ هاد لو دوري هذا inheritance نحطو تحت لو سورسيل وهنا كوان انترن. Tu vois qu'est-ce que ça vaut. ما شفتش كيبان لكم en caméra mais il est magnifique.
et voilà le travail. Oh le look oui تقريبا final. D'abord je vais venir poser des fossiles, les fossiles qui يبدلوا totalement le look ou vraiment les fossiles اللي كنستعمل depuis que je les ai découverts هما هادو ديال ايلور صراحه كيبانوش فوالا دونك هادو منعرفش شنو فيرجين وانا كنستعمل غير هما ميم لي هودا بيوتي مابقيتش كاع كنقيسهم هادو لو بري ديالهم هو 75 درهم كتلقاهم في كاع لي فيرجين جو في aller les mettre hors caméra باش ما تجيش لا فيديو طويله و جو retrouve après. Et voilà les fossiles done. Donc j'ai appliqué un mascara باش نلاصق لي سيل ديالي الحقيقيين بلي فوسيل. Le mascara اللي j'utilise pour ça هو le Bad Galbang. درتو aussi في لي سيل لتحت. Voilà, صراحة j'adore. Je me regarde le retour caméra. C'est des couleurs que je kiffe. Donc دابا آخر مرحلة ديال المكياج هو les lèvres. باش ما نشوكيكمش j'ai choisi انني ما نديرش une couleur pétante غادي ندير un nude. Bon نديرو un nude باش ما نشوكيوش الناس. donc le nude que j'ai choisi هو au final c'est un nude, c'est un pêche en fait de la marque Elsa Makeup, les indie depuis longtemps. Malheureusement Elsa Makeup elle a arrêté son maquillage donc je pense que à la couleur vous pouvez plus la retrouver. Mais sinon là il a 4 mazala kaina en vente, غنديرها لكم en barre d'infos. Donc نديروه. هادي c'est vraiment une couleur que j'adore كنديرو بزاف الصيف. En fait كي كيبدا يسخن الحال c'est vraiment le nude que j'adore mettre. ومالوغوزمون قرب يتقاد عليا وهذا مبقاش كتبيعهم. C'est un peu dommage mais bon. Donc voilà, هذا هو le look que j'ai créé avec la palette Riviera ديال Anastasia Beverly Hills. J'espère يكون عجبكم. J'espère ما يكونش جاكم trop chargé. Je sais c'est des couleurs اللي ما موالفينش كنديرهم اكسترا مي كيما قلت لكم راه لو ماكياج سي pour s'éclater. Donc j'espère que la vidéo تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخلي لي لي لايك ديالكم وقولوا لي en commentaire واش عندكم هاد لا باليت واش تبغيو واش كونيتكم واش vous l'avez testé كيفاش كتجيكم لا مارك Anastasia Beverly Hills etc. وتابوناو على chaîne الا مازال ما تابونيتوش. Du coup je vous fais des énormes bisous. On se retrouve très vite inchallah pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Gros bisous. Bye.